जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देखी तो जानी सारे आम क्या जाऊँ ये रूम बाहर बर्तमान हूँ 4:30 राति बर्तमान बर्तमान आम बाहरी पड़ू भुवनेश्वर बर्तमान छाड़ी सारूँ खोर्धा पाखापाखि पहुँचीचु ये पचर चंदन आसुनी बर्तमान जाऊँ आगे बही 100 टका एक्सट्रा देवी है। ये बुआ की जाऊ पटे जी आम गईसिंगर ये गईसिंगर अजार चुली देखिक हसुची बर्तमान देख हस ये चिकुन बही ये सोमनाथ बही ये तपन बही ड्राइवर भाई स्किंदन पायलट ड्राइवर पायलट ड्राइवर संबिति संबिति रंजन संबिति मेन ये सेक्रेटरी सभापति तपन ये स्पीकर पहुँची गलु आम बर्तमान बरकुल पहुँची गलु जीवु आम बर्तमान चिलिका जीवु उठिल भिडियो कर अरे कौन कर ना ये 4टा ड्रेस पिंधिल गलु बरकुल बरकुल ना बरकुल बर्तमान पार्किंग कलु जीव भितर जा चिलिका भितर को तो ये समस्त आम जाऊँ आगे ये चंदन पहुँच गलु चिलिका तपन जाता तपन दत्ता तुम टेंगा देखिलु पूरा टुबा टुबा देवे मुझे तो टिकेट कर बर्तमान तो आम टिकेट बुक कर देचु बोटिंग जाऊँ आम ये जीवु बर्तमान टिकेट बुक हो जाए बर्तमान जीवु आम कालीजाई भितर को तपन कौन आनीचु कुरकुरी मु खाया ना तू चढ़े दबा कि आनी जाचु ना रे हैं चढ़े मु पड़ा केते पड़ा टिकेट 50 टका 150 लाख पड़ा सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी तू कौन कि
ଆଉ ବୋଟଟା କ'ଣ ଯୋଉଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଭାଇ ରଖି ଆମେ ସେୟାରିଂରେ ଯାଇଛୁ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ବୁକ୍ ହବ ତ 1500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଯାଉଛୁ ଆଉ लोड ना डुब डुब कर दिया कसा बोता को गिंग को दिरे हस जाउछु भाई जैकेट पिन दिएला आना सबु बोली और असली जैकेट लगे औ ब्लॉग डाउ ना गंदे अछि डुब डुब पिन तू ई सफा पिंधी मु कुआड़े गिरे पिंधु किंदे ଆମର ଏଇ ଟିମଟା अरे चिरे को तो ଏଇଟା ଆମ ଲୁକୁ ए बॉडी पड़ी मत बॉडी पड़ी ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଉ ଏଇ ବୋଟ୍ରେ ଯିବୁ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ବୋଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ହେକା ଅଛି ଆଉ ଶୁଣା ତ ତମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି କହ लोकल बिला तो मत देखा जो बॉडी पड़ला लगे लोकल बिला जानी यार ये लाइव जैकेट है ତୋର मां ये मां को नाल कर ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛ चलो दीदी कहबुनी हाय चलो चलो ଏଇଟା ଆମ ବୋଟ୍ सेल्फी लेने थांबे अरे सेल्फी ନବନି नमन एठी चल कौन दो ना संबिति वाला सेल्फी नमन अरे हबत लगा ଏଇ ହବ 15 ଜଣ ଯିବା सर लास्ट जीबे ना सारा ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ चलो देखी सब रेडी तो शोबू ये शोबू जा तो बर्तमान स्टार्ट है आम चलू बर्तमान भितर को नीलाम भूचिलिका मराला मालिनी फाइनाली पहुँच गलु आम माँ को पाखरे फाइनाली पहुँच गलु पब्लिक लागे पूरा ना पहुँच गलु माँ पीठे पहुँच गलु बर्तमान ये देखा माँ मंदिर देखा बर्तमान फ्लोटिंग स्टोन कौन लिखा है पत्थर ये पत्थर एटा भासुची व्यू माँ मंदिर यहाँ तुम आसिक ये कहीं लगुच भल लाଗୁଛି नीलाम चिलिका देखियो भल लागु
तुमको कौन एक्सपीरियंस कह बहुत भल कोड़ी हेली कोड़ी गोटे आसुनी क्यामेरा चिल्लिका ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି कौन कह कह ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି कौनटा ମନ୍ଦିର ଚିଲିକା କାଳି टे कंकड़ा चुंगुड़ी ଏବେ ଆସୁଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ Chief guest. ଉପହାର ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାହଉଛି ताली 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 ହଁ ତାଳି ଦିଅ 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 ହଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାହଉଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ ଉପରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ଆଉ ନା କି ଚନ୍ଦନ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ କହିବୁ କହ ଭାଇ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ରେଡି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କ'ଣ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋଉ ମନ୍ଦିର ଭୈରବ ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ତାରାତାରିଣୀ ଆରେ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ନାଇଁ ଭିଉ ଭିଉ ଭିଉଟା ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ କାଠଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ କଲୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଚିକୁନୁ ବୁଲିଲୁ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଧରି ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିଲୁ ହଁ ବୁଲିଲି ମତେ ଭଲ ଆମ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା ରିଟର୍ନ କଲୁ ପାଖକୁ ଆଇଚରି ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଚିଲିକା ରିଟର୍ନ କରିକି ଚିଲିକା ଶେଷ ଚିଲିକା ନୁହଁ ଏଇଠି ବାବୁଲା କୋଠିଆ କାଳିଜାଇ କାଳିଜାଇ ଟୁର୍ ଶେଷ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମାରିଦେଲୁ କାଳିଜାଇରେ ଠିକ୍ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଏଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର କଲୁ କ'ଣ କରିବୁ କହ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ କାଳିଜାଇ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ନାଇଁ କହିଦେଉଛୁ କି ଏଇଠି ପାର୍ଟ 1 ଏଇଠି ଶେଷ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବନି ହଁ ଚଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ